আপনি আনবি রুম অ্যারেঞ্জ করেছে বা বানা আছে পানি পাইতে নাই বদে কি হইছে বাংজা র বাঙাইছে ওহো গেট খুলে কিনে বহি আচ্ছা আচ্ছা কিবা হইলে দনি লই থাকিব তো মানদো আজি গুগৈ দো Nanda, manda aini gue. আইনি Lagi nanda lemas sama. ভিডিও লই গৈছিল Nego লনে bimo na mama mai benge. ইনা কুনা আস্তে ব্রা পেনিট্রেট করিছে তো না পাবলিক খান লামন খাওলে তো তাদে ব্রা সব গিরি যাইছে তো আই ডোন্ট নো ওয়াই ইউটিউবার্স খান ইনফ্লুয়েন্সার খান চেরিফিস জে কে প্রমোট করা হানি টিভি কিলে দে আর সাইলেন্ট আই ডোন্ট নো কুনবা hello good morning and welcome back to my channel once again. It's good to be back once again. I just sun be man bal sai bidop nyan be sun ula so dei finally oi mode sun dekhe je aro dibi kara bra ula se so notun vlog te ro sob mane ke welcome korise debi kohimala ajibi kohimala update loi naibo মতে থাকি আছে মহন্ত তো কইমলা ব্লগ লৈ নাই থাকিব আজি আপডেট অলপ দেখাই দিব সানবি ভাল আছে দিন বি ভাল আছে দিতো ভিডিও বি লৈ নাই নি থাকিব তো প্লিজ কিপ ওয়াচিং অর আজি আপডেট তো র্যান্ডম ব্লগ দিবি তো স্পেশাল ইনেগা প্ল্যান থাকে না বানানো হয় তো most of my videos I make only random vlog so like any other vlog ajibi nai hobo ঠিক আছে সাইড দিয়ে থাকিবি বুগি বি বিস্কুট যাবলৈ ৰেডি কৰি আছে ই ফোন হ'ব আজি দুই আছে দে ঘৰ খান সাফা কৰি আছে ঠিক ঘৰ সাফা কৰি আছে জিলা আপডেট आज का अपडेट और ये भी थकी से तो मन को तो वीडियो को ना वो तो दे थकी से तो कि स्कूल जाओले अच्छा ಇದು ঠিক আপনার গো বানানো রাখা নিছ না তো র না নদী না জায়গাতে বানানো বই থাকি না ইনি আছে দে যেটো ওর খান সাপা করনা বইছে লোকালিলা নীলা রম্বি লোক সাপা হয়ে যাচ্ছে Unik tapi aja sih do lop sapa hoshi da jikali do kholi na rakhibo pare ase te do nigase ro mola rom devi pushin kan sob sapa kore se bugi bibi bye bye ko bole se school na pata kan do lop dia wes no ko ni mede ini ga suka kulna kai maki ba mola maki ba ina suka kulna kai go na ni kar kese question kan do ide dulabole rakhi ase bugi bi show support kore ase bugi want to say something hello welcome back to my channel just that do want to add something more would you like to add something more please continue my uncle video please continue supporting keep watching keep supporting also like share comment and subscribe sir video grass day oh thale video thale do man gol bal banai na ini ase sundur bi ulas de kaisula না বানাছে oh bana se পানি পাইতে নাই বদে কি হইছে বাংজা র বাঙাইছে ওহো গেট খুলে কিনে বহি আচ্ছা আচ্ছা কিবা হইলে দনি লই থাকিব তো থ্যাংক ইউ আছে হলপ তো আছে দেবে ঠিক আছে মই বুনি বাই কান গিবে কই দিব থ্যাঙ্কস দে পানি আৰু পানি যাইছে গৈছে পাই বিয়া হৈছে আছে দে পানি পাই বিয়া হৈছে আছে দে গৰতে থাকিয়া কান জানি লবি পানি গিৰলে পানি জমা কৰিব লাগে দে
तो neighbor kan bra ton ti ma to pani lobi kwa so to se chdo syntax to ma ngi chora ta yuwa se ikun noi panic to grow le kam ne panic to no grow le be pani gera tam de halir na rakhi thai de video guna se de Mess in church region no man tension. mess in church or mo le pick up video to facebook na dekhai ho Lift to come de bishi serious. niga sukai na rakhi se de osibra pala Boss, apne la fita. Pika do beje ho aha bugi var kulona zande ঠিক আছে গাইস আজিলা আপডেট কৰি দি থাকিব ভিডিওগ্ৰাফাৰ ইমান স্পীড আছে কত তুলা your agabze and then this one what match nishna lob matching tagin na a washa bi kurana de guri di video kese Kuchu la pata. mando aji gugoi do Nanda, manda aini gue. ai ni Oh, raji ko to tala steam kati na slice banai na. bu hebo na ai ni ko e Oi, kuchu la pata ya aini. mando raji koi du jene se raji ku Sabji hanna. Kan bon green na ni da hole man don sab subai na. Itu be banai na hawo na. idu bi aklo kulo thake tam de tu mitas de am cholo bhalina na idu sugar tel masala lo a bhalile bi tulo dekho je je kara se de wala se aji dokan pura sapa koile se na du san dry kori de oro bidu de halilo bi de pani na age de Pero ঠিক আছে স্মার্ট আছে अब के स्कूल जावलेस दे स्कूल जावलेस किला स्कूल दसले से सब होली फैमिली हायर सेकेंडरी स्कूल बेटर एवर पीछे दे भी सब पीछे टर्नओवर only family secondary school ko hima acha ba lamba hai da apne aste aste balo school jana bhi na ठीक है we'll see you in the evening अब जान भी रूम अरेंज करे से बाप रे बा मन भी लेतर होइना थाक्छो stretchy finger la. So guys, mall kam to khatam hoise to ite badu la jesde Hi guys. Man berau jaise kuti jaise bhi nahi ne. ite ula se Sali jaise bhi nahi ne. aji din olop bhalo hobra duty chitom moto jagan olop kori lobo to maki gele na jase ite ula jasde guys update dibo man to please keep watching garam masala din de na na chinya la gase garam masala ne please na se misa sala please na se godo San ulai uli aro thanda hoje do. san ula la din de to kohima be mamli to no hede garam to thakire San no minute karna lo aro. Aro thanda hoje. Kapra suba dam hoje. olop thakise gole oro pani ha jabo Guys, ide petrol pump haliwala hato se na we ide drilling rig na drilling rig ko ido kam kora dekhese jangol building othole sini ge debi aji dekhese to tan foundation ni de dobra drilling korese piling kan dangor halibo na ge do to ani bisi gerase to rasta bi biya hoise town और स्कॉट लेना टाउन में यार
basic island la junction de bina ya so kila boido ajkale to hindi dia rasta dia I'm going to cover it. More than a little. video ko lite bal Nala. Ishi. video bi loi jana ba Yeah. No, ata kuntage no ruma sotuno. no video lo bi goshle lo na Na zagla shi plange. Na zagla shi plange no ruma sotuno. video lo bi goshle Ne lo go na bimo na mama mailenge. video lo bi goshle lo na Oi. ami mite video bi hosha ji to lokto Oi. hello guys welcome back once again gode wapas hai jaise ite to radio hoye se to andira ho jaise video quality bi bal rai ho pares na nai youtube na chine holebi ni gor punchi se to itu brolop update dula hese to gor punchi jaise age de bade ula to ide video edit krobole saisile ekta bit noloina thakse bade jado na to sob miss ho jaise age de moi wala camera do la makila bekta hali dise tage video lobi mon ki gur thakse olop update dibi kodo tai loi nai tai bi ro tai du moi lobo ba ina ba bise bise to moi bi lo nai tai bi lo nai to bade jana update dibo kodo loss eko halibo para nai to moi tage hali dibi amni video lobi guna tage kuisho ro taila bekta rakhi dise camera do tai loi dia se ba bi thake to tai bi loi dia na gosi to moi gorde ahina edit korbo gado olta loss ho jese ije regret khase to upai nai manu loi dia na gole ki ko na andi ro se dido video quality bi bal nai quality bi balas na nai to biche te roi du edit inde sabo bal thakila libo bal thakena kole to nale jabo diwe age de dula khana se morning de dula na dekha thais na haite ho jese tv sukane sugi jana right hole to mala camera quality bi down ho jaye to balo dro operation na to bina chino bichilo sochde aji video duman balo loi thakile morning de to bhade ulap chide loss kordise video rai manuge depend nokribi pado itu bra so moi tage amni bra lobi ni tade camera apni lo de sumla bekta se no koita gitu hali jai na kichi jai na tai posa kamale tage taka bi no jo ma dibo no jo moi ekta kobole paure ase mola viewers kan kunba moke wait akshe phone bi korina ro through WhatsApp TV text korna goise kile why ido moi therapist jelo de ro video to na bana goise na kunba kan do hoja ase to even in my last video about therapist moi I won't be making this same content same video again ina koi dishe to na banai jabo to ile banisha apnan bi video to bujiloise already arrested to na to tai do jaldi jese naga manohan do therapist ge bishas kora manu bishase injur naga manu do injur manohan ge to support no kore ro olta therapist ge support kore se therapist je bado tai influencer bishi YouTuber khan influencer khan lamon khaise ro youtube channel na kuna ton bra ta get advertise ko dise ro ina kuna aste bra penetrate kruise to na public khan lamon khawle to tade bra sab giri jaise to I don't know why YouTubers khan influencer khan therapist je ke promote kura khan ite bekile they are silent I don't know kunba watch kura khan bi de bi sabi just few dobi naga manu bi noy just few do njor jani jabe আমরা ভিডিও বানাছো লিবি গলতি হইছে তখন
influencer ekta ase na YouTuber khan do manu lex ta nge flow kore ase if they make video if they promote about those fake people like Jerryfish J, they should be held accountable, but I don't know why. Tandu itibi njorla njor ke defend kore ase to ki ko ini guys amona ando amne hani jani jabi jan brai judge korbi kuno sa se kun misa se mo video do na bana jabo oro itu same case itu national case direct taula se asam de illegal Bangladeshi immigrants can eviction jase to ja kalibi sabina more than 200 vehicles durisha kwasanna asam bra hagan to itula inala case bi kunba voice kure ase gule doro idebi moi media ste no leki ge de sob manohan la comments bi dekhe ase mi hanla mi han simi khan la cousin khan ai ase goina kunba khan du ina ami han generalize kurna ina target kore ase ite to unite kurina ini nga mia khan ge no libi illegal immigrants khan ge fight korwele la time de ini ga mi han olta naga manu ami han la tribe kan ge saumona ta yan bishase keyboard warriors kan for portas de to unite kurna immigrants kan ge illegal immigrants kan ge fight korwele la olta ini ga kore ase to video banabo ne ki babi thaisho libi itu la body bi na banai jabo ani so platform de bi to haise to mola viewers kan bi abnyan bi dekhi thaibo lebi mon bi khabrai ni itu bi koi diase so gambra strictly itu do porto do cut korbo lage aro ini ada inde abulla tribe moila tribe ini tribalism issue to amen kota nokore gina as a naga amegan itu illegal Bangladeshi immigrants laga issue to amegan tackle koribo aibe nilo in the future tagan la population bishi wala hoi jabo aro amegan laga mati di amegan hi nataka hoi jabo edo ঠিক আছে তো ব্লগ তো বেশি লম্বা কিছু না যাব কিছু না লই না যাব তো খাতা ব্লগ ই হইছে লিবে এটা বড় খতম করে দিব র পারিশ গুলি তো কালি পরশনে বা কন্টেন্ট লই নাইব তো আচানক প্রায় ইনে গই যেছে তো ভিডিও এটা বড় খতম করে দিব থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং সিন মানে